रामचंद्र की भगवान श्री रामचंद्र की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। আপনারা দেখছেন এইকাল.in, সঙ্গে থাকুন, ভরসা রাখুন। হালিশহর পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডের রাধাকৃষ্ণ খাটাল সংলগ্ন এলাকায় প্রত্যেক বছরের মতো এবারও পালিত হলো রামনবমী উৎসব। বুধবার দুপুরে এবারের রামনবমীতে পালকি যাত্রা উৎসবে শরিক হলেন বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, কাঁচরাপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারী, হালিশহর পুরসভার চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ এবং রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রী তথা ব্যারাকপুর লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। দেখে নেব এই কালে সেই বিশেষ প্রতিবেদন। भगवान श्री रामचंद्र के लिए पास मेरा एक ही प्रार्थना है, सबको अच्छे रखे, सबको शांति में रखे, सबको सुख में रखे। चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे वो मेरा शत्रु हो, सबका भला रखे भगवान। ये मेरा चाहत है भगवान के पास। तो कुछ नहीं बोलना है, सब भगवान को पास यही एक मांग करो, बैरकपुर में शांति विराज करे, बंगाल में शांति विराज करे, इधर राम राज्य प्रतिष्ठित है। ये आप सब लोग का एक साथ मिल के भगवान से ये प्रार्थना करना है। अच्छे से रहिए। रामचंद्र की भगवान श्री रामचंद्र की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ব্যারাকপুর থেকে শোভনলাল রাহার প্রতিবেদন, এই কাল।